ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ SSLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ SSLC ಮಕ್ಕಳ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ. ಈ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಿಂದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತನಕ ತಲುಪಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ SSLC ಮಕ್ಕಳಿದ್ರ ಥ್ರೂಔಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆ್ಯಪಲ್. ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಹಾನಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी कश्मीरी एप्पल. सो लेखक प्रेमचंद जी इस कश्मीरी एप्पल कहानी में अपना जो अनुभव है उस अनुभव को यहाँ पाठकों को बताते हुए कहते हैं, जब मार्केट में खरीदारी करने के लिए चले जाते हैं तो खरीदते समय सावधानी बरतने के लिए कहते हैं, क्योंकि मार्केट में ग्राहकों के साथ या हमसे धोखा हो जाता है और कई बाजार में क्या धोखेबाज लोग रहते हैं. तो इसीलिए जो भी ग्राहक होते हैं उन ग्राहकों को चीज़ें खरीदते समय सचेत रहने की बात कहते हैं कौन? लेखक. स्टूडेंट्स, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೇಖಕ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅನುಭವ ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಬಾಜಾರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಖರೀದಾರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನು ಚೀಸು ಅಂದರೆ ಏನು ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ प्रेमचंद ಹೇಳ್ತಾರೆ. सो दिस मैसेज इज सो गुड फॉर अस. सो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी का जो अनुभव है उस अनुभव को पाठकों के सामने, विद्यार्थियों के सामने रखते हैं. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರ ಅನುಭವ ಏನಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತೋ ಆ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ, ಸ್ಟೋರಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನಾನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕೇರಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ. यस, आइए पढ़कर आपको सुनाऊंगा. कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीज़ें खरीदने गया था. पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती हैं. एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए. तो कल शाम को ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. कल शाम को प्रेमचंद चौक के यहाँ चले गए और उस चौक पर कई पंजाबी मेवा फरोशियों की, मेवा फरोಶಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಿಠಾಯಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾರ್ತಾರೋ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ತಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೇವಾ ಫರೋಶೋं की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है, कई वहाँ पर दुकान है. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ತುಂಬ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಮುನ್ಸಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಕಿ ನಜರೆ ಉಸ್ ದುಕಾನ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾ ಪಡಿ ಜಾತಿ ಹೈ. ಅಂದರೆ ಮುನ್ಸಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಆ ದುಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇಬು ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಮುನ್ಸಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್. जी ललचा उठा. आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है. उस दुकान को देखकर मुंशी प्रेमचंद के मन ललचा उठा ने लेने की इच्छा क्या जाग उठी. और मुंशी प्रेमचंद यहाँ पर लिखते हैं, जो कोई भी सुशिक्षित लोग हैं उन लोगों के मन में एक विचार आ जाता है कि विटामिन और प्रोटीन की चीज़ें का इस्तेमाल करनी चाहिए. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮಂಥ ನಿಮ್ಮಂಥ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಂದರೆ
ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೇ ಮುಂಚೆ ಆ ಊಟದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೇ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರೋದು. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಊಟ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ಯಾರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಎದರಲ್ಲಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ यहाँ पर भी क्या मुंशी प्रेमचंद कहते हैं ये विचार क्या चलने लगा है और मनुष्यों में क्या है ये प्रवृत्ति आई है, ये मनोवृत्ति नम्मಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. टोमेटो को पहले कोई भी ना पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है. तो मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं, पहले टोमेटो को कोई नहीं पूछता था लेकिन अब भोजन का आवश्यक अंग बन गया. ಮುಂಚೆ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂಚೆ ಟೊಮೆಟೊ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಂತೆ. ಇವಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ದೇ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಾವೇನು ಟಮಾಟರ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಟಮಾಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಟೊಮೆಟೊ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಪಹಲೆ कोई भी क्या नहीं पूछते थे टमाटो को. नेक्स्ट टमाटो हो गया, अब गाजर देखे. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीजें थी. अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है. तो पहले गाजर को भी, गाजर अंदर इधर गजरी अंतीव कैरेट, गाजर पहले गरीब लोग ही क्या गाजर खाकर अपना पेट क्या भर लेते थे, और जो कोई भी अमीर लोग हुआ करते थे, अमीर लोग केवल क्या गाजर का हलवा बनाकर खाते थे. लेकिन आजकल गाजर को भी क्या मेजों पर स्थान क्या मिला है. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪೂವರ್ ಇದ್ರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಗಜರಿಯನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ರಿಚ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಿಚನ್ ರೂಮಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಬಾರ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಗಜರಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪತಾ ಚಲ್ತಾ है कि इस गाजर में भी क्या विटामिन है. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ ಅಂತ. इसीलिए गाजर को भी मेजों स्थान मिला. और सेब के विषय में तो यहाँ कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी. सो यहाँ पर टमाटो हुआ, गाजर हुआ, उसके बाद नंबर आता है तीसरा नंबर सेब, एप्पल. और सारे लोग कहते हैं डेली एक रोज अगर एप्पल अगर खाएंगे तो डॉक्टर लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೈಲಿ ಒಂದು ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ನಾವು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ನಮಗೆ ಬರಲ್ವಂತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿರೋಗಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. सो यहाँ पर सेब के बारे में भी मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं. नेक्स्ट डॉक्टर से बचने के लिए हम निम्कोड़ा तक खाने को तैयार हो सकते हैं. सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घट कर भी नहीं. तो यहाँ पर लिखते हैं कि फलों का राजा कौन है, आम है. लेकिन आम से बढ़कर तो सेब नहीं है, लेकिन सेब भी क्या कम नहीं है, अपनी जगह पर क्या स्वादिष्ट और रुचि फल है. सो यहाँ पर ಯಾವುದೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. ಸೊ ಇದು ಮಾವಿಗೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೇಬು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸೇಬು ತನ್ನ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ತಾನಿದೆ. नेक्स्ट कहते हैं अब वहाँ केवल स्वाद का ही चीज नहीं है, उसमें गुण भी है. हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेर सेब मांगे. तो यहाँ पर चले गए मुंशी प्रेमचंद जी दुकानदार के पास और दुकानदार से मोल भाव करते हैं. मोल भाव करना मीन्स बार्गेन करना. स्टूडेंट्स मोल भाव ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ यहाँ पर आधा सेर लेने के लिए ಸೋಚೆ ಕೌನ್ ಮುನ್ಸಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್. ಅಂದರೆ ಆದ ಸೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇವರು
डिसाइड ಮಾಡ್ತಾರೆ. दुकानदार ने कहा बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी. सो दुकानदार भी कहने लगा बाबूजी सेब तो क्या मजेदार है, अगर आप ये सेब अगर खाएंगे तो मन क्या खुश हो जाएगा, और ये खास करके कश्मीर से क्या सेब आ चुके हैं, आप ले जाइए. ಅಂದ್ರೆ ಆ ದುಕಾನ್ದಾರ್ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಾಬೂಜಿ ಇವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ತಾಜಾ ಏನಂದ್ರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಯಾವ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂದರೆ ಕಶ್ಮೀರಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಇದೆ, ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಬಿಯತ್ತು ಖುಷ್ ಹೋಜ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್. तो शॉपकीपर बोलते हैं और क्या होता है देखिए, मैंने रुमाल निकाल कर उसे देते हुए कहा चुन चुन कर रखना. ಅಂದರೆ ರುಮಾಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಬನ್ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಗೋಚಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಿರ್ ಥರ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಜಿ ಆ ದುಕಾನ್ದಾರಿಗೆ. ಈ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 5 ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆ್ಯಪಲ್ ನೀನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕು ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ. ದುಕಾನ್ದಾರ್ನೇ ತರಾಜು ಅಂದರೆ ಸ್ಕೇಲ್, ಈ ತಕ್ಕಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला सुनो, आधे सेर कश्मीरी सेब निकालना, चुनकर लाना. ಸೊ ಆ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ಅವನು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೇ ತುಮ್ ಜಾಕರು चुन कर एप्पल लेकर आना, सेब लेकर आना और आधा सेर चुनकर लेकर आना. ಅವನು ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಸರ್ವೆಂಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಲೌಂಡಾ 4 ಸೇಬ್ ಲಾಯ. ಲೌಂಡಾ ಮೀನ್ಸು ಲಡ್ಕ. ಲೌಂಡ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಏನಲ್ಲ, ಲೌಂಡಾ ಮೀನ್ಸು ಲಡ್ಕ, ಬಚ್ಚ. ಲೌಂಡಾ 4 ಸೇಬ್ ಲಾಯ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ 4 ಆ್ಯಪಲನ್ನು ತಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. 4 ಸೇಬ್ ಲಾಯ. दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया. मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे. यानी वो नौकर 4 सेब लाया और तोला, आधा सेर हुआ और एक लिफाफे में, एक कवर में क्या डालकर उस रुमाल में बांधकर दे दिए. और लेखक ने मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें 4 आने दे दिए. 4 आने मीन्स स्टूडेंट्स मಕ್ಕಳೇ 4 ಆನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 25 पैसे. 4 आने 8 अन्नी, इसे 54 भी क्या कहते हैं ಅಂದರೆ 25 पैसे ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರಿಗೆ? ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ಗೆ. घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया. रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं है, फल खाने का समय तो प्रातः काल है. यानी मुंशी प्रेमचंद एप्पल को लेकर आए और रात में क्या फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए. मुंशी प्रेमचंद को पता था अगर सवेरे अगर अर्ली मॉर्निंग प्रातः काल अगर खाएंगे तो उसका असर क्या हो जाता, फ्रूट क्या बॉडी को लग जाता. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ಗೆ. ನೈಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು, ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಲಿಫಾಫ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವರು. ಏನಂದರೆ ನೈಟ್ ಯಾರು ತಿಂತಾರೆ, ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಯಾವುದಂದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂದರೆ 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. 12 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅದು ಏನು ವಿಟಮಿನ್ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ है आज सुबह हाथ मुंह धोकर जो नाश्ता मीन्स ब्रेकफास्ट, जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था. ಏನೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, सड़ा हुआ रस्टेड. और वहाँ पर सड़ चुका है. 1 रुपये के आधा आकार का ಚಿಲ್ಕ ಗಲ್ ಗಯಾತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಥರ ರೌಂಡು ಅದು ಗಲ್ ಗಯಾತ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೇಕೆ दूसरा निकाला मगर यहाँ आधा सड़ा हुआ था. ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಥರ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಥರ ಆಗಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹಾಫ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಪೂರಕ್ಕೆ ಆधा सड़ा हुआ था. अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है. तीसरा सेब निकाला, यहाँ सड़ा तो ना था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था.
यानी तीसरा एप्पल क्या निकाल दिए, लेकिन वो सड़ा तो नहीं था, लेकिन सॉफ्ट नरम क्या पिचका हुआ था, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಂಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 3 ಇವ್ರು ತಂದಿರೋದು 4 एप्पल, आधा सेर लाए थे और तीसरा भी कहा उसी प्रकार हुआ, मगर एक तरफ पिचका गया था, वहाँ यूं तो बेदाग था, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಮೆತ್ತಗಿತ್ತು. मगर उसमें एक काला सुराख था. चौथा देखा तो वहां बेदाग, मगर उसमें एक काला सुराग था, जैसा अक्सर बेरों में होता है. 4ನೇ ಆಪಲ್ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಹೋಲ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಹೋಲ್ ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬೋರೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬೋರೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं, एक सेब भी खाने लायक नहीं. 4 आने पैसों का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का. यानी अब चौवनी देकर 25 पैसे देकर जो खरीद कर 4 सेब लाए थे, उसका गम प्रेमचंद को नहीं था, लेकिन समाज कितना चारित्रिक हीन बन चुका है. यानी मनुष्यों के पास, यानी जो भी व्यापारी लोग हैं उनके पास चरित्र नहीं है, उनका चरित्र पूरा क्या हीन हो चुका है. तो इस तरह से प्रेमचंद को क्या दुख होने लगा, हमारा समाज कितना बदल रहा है, चरित्रहीन समाज बन रहा है. एक सेब सड़ा हुआ तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह ना पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए. तो मुंशी प्रेमचंद जी कहने लगते हैं, अगर एक सेब अगर सड़ा तो मैं उसे क्या माफ कर देता, उसे क्षमा कर देता कि यूं ही क्या अचानक क्या ये आया होगा, लेकिन चारों के चारों सेब क्या सड़ चुके थे और इसलिए प्रेमचंद को क्या दुख होने लगा. यहाँ तो साफ धोखा है. इन्हें मुंशी प्रेमचंद जी कहने लगते हैं, ये तो क्या सरासर धोखा है, चीट किया है. कौन? दुकानदार ने. मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था. यानी मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ पर कहने लगता है, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಕೋಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವರು ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखे देने की प्रेरणा थी. उसने भांप लिया कि यहाँ महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और ना इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए. आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है. तो प्रेमचंद जी करने लगता है, आदमी कब धोखा देने लगता है? जब उसे अवसर मिलता है, उसे टाइम मिलता है, उसे टाइम नहीं देना चाहिए. और वो दुकानदार भी भांप लिया, वो भी समझ लिया, अगर मैं इसे सड़ा हुआ अगर एप्पल दूंगा तो ये इंसान लौट कर क्या देने वाला नहीं है. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮಗೆ ಏನು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಏನೋ ನೌಕರದಾರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇವನು ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀನಿ. प्रेमचंद जी कहते हैं, बेईमानी का अवसर देना, चाहे वहाँ अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है. पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर भी अब कोई विश्वास नहीं करता. किसी थाने या कचहरी में, म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हाथी उठाकर भी उधर ना जाएंगे. तो यहाँ पर
बड़े बड़े जो बाबू लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं या कर्मचारी एम्प्लॉय लोग होते हैं, उनके साथ भी क्या धोखा होने लगा है। अगर आप किसी कचहरी भी जाइए, ऑफिस भी जाइए, नहीं तो या थाने भी चले जाइए, पुलिस स्टेशन भी चले जाइए, नहीं तो म्यूनसिपालिटी जो है उसमें भी चले जाइए, धोखा ही क्या देने लगता है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. नेक्स्ट लास्ट वन प्यारा ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. पहले ऐसा नहीं था, व्यापारियों की साख बनी हुई थी, यूं तौल में चाहे छटांग आधा छटांग कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट भी दे आते तो आप। एक बार मुंशी प्रेमचंद जी मोहर्रम के मेले में चले गए और 1 पैसे से उन्होंने रेवड़ी लेते हैं, और जो दुकानदार थे उस दुकानदार को रेवड़ी यानी स्टूडेंट्स ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇವಡಿ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ, ಈ ಶುಗರು ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟಾಫಿ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇವಡಿ ಅಂತೀವಿ. ಅವರು प्रेमचंद रेवड़ी ले लिए 1 पैसे का, लेकिन उन्होंने रेवड़ी लेकर घर आ जाते हैं और घर आने के बाद उन्हें अपनी भूल मालूम हो जाती है कि दुकानदार को उन्होंने 98 एक कॉइन क्या दिए थे, 98 पैसे क्या दिए थे. 98 मीन्स 50 पैसे. ಅದು ತಗೊಂಡಿರೋದು 1 पैसेಗೆ, ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 50 पैसे. 98 क्या दे दिया. और बाद में जब इनकी भूल पता चली और जाने के बाद पुनः क्या दुकानदार के पास चले जाते हैं. ತಿರ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ನಾನು ಆ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಅವನಿಗೆ 50 पैसे ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ 1 पैसे ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದು ಮಿಠಾಯಿ, ಇವಾಗ 50 पैसे ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ वहाँ पर जो दुकानदार थे वो दुकानदार भी क्या प्रसन्न चित्त से यानी खुशी खुशी से वो 50 पैसे का वापस कर दिए. और प्रेमचंद को ऐसा लगा कि दुकानदारों में ऐसे भी क्या दुकानदार होते हैं. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮೇಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ मुंशी प्रेमचंद ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, लेखक कहने लगते हैं अंत में, अगर आप भी अगर किसी चीज़ की खरीदारी करने के लिए बाजार जाते हैं या मार्केट अगर जाते हैं तो आप अलर्ट होकर क्या चीज़ें खरीद लीजिए, ताकि आप लोगों को भी, मुझे जो 4 एप्पल जो मिले सड़े हुए, आपको भी क्या सड़े हुए एप्पल या सेब मिलेंगे, जागृत रहिए. तो ಕೊನೆಗೆ मुंशी प्रेमचंद ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ 4 ಆ್ಯಪಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ 4 ಆ್ಯಪಲ್ಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇನ್ನೂ SSLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಲುಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ.